Hello guys, good morning. So ato ang i-continue ang atong tudlo gahapon. So nahuman na ta sa vertical stroke. So ari na po ta sa horizontal stroke. And remember nga basic vowels, 10 basic vowels divided into two strokes, no? Duha ka klase ng stroke, vertical and horizontal. So ako nang na-explain ninyo o ako nang natudlo ninyo ang vertical stroke. So ari ta sa horizontal stroke. So 5 gihapon ka vertical stroke. So start na ta. And mo na ni siya. So start up. This one is, this character is O. O. Okay? O. Again, two strokes lang ni siya. 1 2. So pronunciation of this is O. The pronunciation of this is O. This character. 1 2. O. O. Okay. So next is payunato lang gyapon siya pero duha na siya iyahang vertical. So 1 2 3. So 3. This is yo. Yo. 1 2 3. Yo. Yo. Again. 1 2 3 strokes. Pronunciation is yo. Okay? Yo. So again guys, ang horizontal stroke kay always naa siya na, di ba? Horizontal stroke, this is the horizontal stroke. And then the vertical stroke is pana, vertical stroke. So pabarog. So okay na. So nanatay 7 ka basic vowels. So let us proceed sa other character. Other character is 1 2 U. 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 Nabilong ni siya sa vertical stroke. Again, ang akong itudlo ninyo is horizontal stroke. Then again 1 2. Dapat sakto ang iyang stroking. U. 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 1 2 is U. U. Next 1 2 3. U. 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 Di ba gibutangan lang siya, so duha lang ni sila kabuk diri sa game duha. So U ang iyang pronunciation. So again 1 2 3. U. U. Okay? U. 1 2 3. U. U. This character is U. U. So number last na lang guys. So okay, last na lang na sinago na mo og memorize na mo og 10. 1. This one is one stroke lang siya. In Korea, alphabet kani siya kay di ba dali ra iyahang kuan, iyahang symbol. This one is horizontal stroke lang siya nga pa higda. Okay? Okay? Okay, so akong ibalik og tudlo is ang horizontal stroke. Horizontal stroke is O. O. Next U. 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 And the last is
uh, uh, uh. So ato i-continue ang vertical stroke. So this is vertical stroke. Vertical stroke. Okay. So continuous na to guys. Ang vertical stroke. This is a, ya, o, yo, i. Again, a, ya, o, yo, i. O, yo, u, yu, e. Vertical stroke. A, ya, o, yo, i, u, yu, u, yu, o, yo, u, yu, a, ya, o, yo, i. This one is So 5 ka horizontal stroke, o, yo, u, yu. Vertical stroke, a, ya, o, yo, i. Okay. And that's all for today guys, and thank you. I hope nga namoy makatuna no sa katong mga tao nga plano nga mag Korea, plano nga mag-take og exam sa Korea. So wala mo'y kwarta nga ikabayad or ikaadto sa training center kay medyo mahal ra. So chance na ninyo guys nga makat-on og basic. So mag-start magita og basic no sa ato pag-eskwela. So kani guys is very useful kay sa akong gitudlo ninyo kay step by step. So para dili mo maglibog. Okay? And thank you, and I hope mag-like mo, then unsa pa ba, mag-bash expect na magina mag-bash no. And also kanang follow sad mo guys. Okay, thank you and have a great day everyone. Bye bye.